अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। आज का दिन जो इख्तिताम पज़ीर हुआ, इसमें इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल, जुडिशल, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जहाँ आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। झूठ बोलने की इंतहा ये है कि इससे पहले कि आईएमएफ ने इसको कंफर्म किया कि नहीं हो सका, और फॉरेन और सेक्रेटरी जो ट्रेजरी हैं उन्होंने इसको कहा, यानी पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी ख़जाना है उन्होंने इसके बारे में ऑब्जेक्टिव ब्रीफिंग दी। हुकूमत वक्त ने ये शोशा छोड़ दिया कि बस ऑलमोस्ट जनाब 99% जो है वो एग्रीमेंट जो है हो चुका है। अब से 3-4 दिन पहले, चूंकि इकोनॉमिक्स के इश्यूज इतने लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होते, लेकिन अब से 3-4 दिन पहले एक बहुत हाईली सोर्स्ड, हाईली प्लेस्ड बिजनेस सोर्स जिनका बहुत इंटरेक्शन और रब्ता आईएमएफ के साथ है, आईएमएफ की टीम के साथ, उन्होंने मुझे ये बताया कि आईएमएफ के लोगों ने उन्हें कहा है कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ की जो विजिटिंग टीम है वो इस नतीजे पे पहुंची है कि कोई भी प्लान ऐसा बन ही नहीं पा रहा थियोरेटिकली ऑन पेपर जिससे पाकिस्तान का कोई सस्टेनेबल हल, प्लान, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो है वो बन सके। और जो भी पैकेज बनाएंगे वो सस्टेनेबल नहीं होगा, वो उन क्राइटेरिया कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकेगा जो आईएमएफ का वॉशिंगटन बेस्ड जो बोर्ड है जिसको अप्रूव कर सके। और आईएमएफ की जो टीम आई हुई थी वो इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान को कम से कम 2 बरस के लिए जो उसकी इंटरनेशनल डेट रीपेमेंट्स हैं उसके ऊपर मॉरेटोरियम जो है, यानी पाकिस्तान को अदायगियाँ ना करनी पड़े, इस किस्म का कोई अरेंजमेंट चाहिए। और उस अगर ऐसा मॉरेटोरियम पाकिस्तान को चाहिए तो उसके लिए भी जाहिर है कि वाशिंगटन की नॉड और अप्रूवल चाहिए होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसमें अल्टीमेटली वाशिंगटन का क्या रोल है, इतना सादा रोल नहीं है जिस तरह से आईएमएफ इसको प्रेजेंट करती है या पाकिस्तान में बाज़ इकोनॉमिस्ट इसको प्रेजेंट करते हैं कि चीज़ें महज जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। बट दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर वीलॉग। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक किसी इकोनॉमिस्ट के साथ इस पर डिस्कशन कर लूँगा या इस पर एक अलग से वेल प्रिपेयर्ड इकोनॉमिक एनालिसिस के साथ करूँगा कि आईएमएफ और अमेरिका का आपस में क्या रिलेशनशिप है और पाकिस्तान कहाँ फंसा हुआ है। इस वक्त सब्जेक्ट वो नहीं है, इस वक्त मेरा फोकस उन डेवलपमेंट्स में है जो एक हमें खासी पॉजिटिव किस्म की मैसेजिंग हमें नज़र आती है, ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शंस के हवाले से। और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ पे क्या बहस हुई और उसका मतलब क्या है, और फिर ये कि शेख रशीद साहब के साथ क्या किया जा रहा है, व्हाट इज़ आवर जजमेंट ऑन दैट। लेकिन इससे पहले कि इस पे चले, मैं आई विल डू अ डाइग्रेशन, और वो डाइग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताल्लुक उसका पॉलिटिक्स से है। इवन इफ यू फाउंड अ लिटिल बिट फनी, ये मेरे हाथ में एक डब्बा है, ये डब्बा देख सकते हैं, ये डब्बा है मेरे हाथ में कोलेजन पेप्टाइड का। मेरा ख्याल है कि ये पढ़ा जा रहा होगा, ये कोलेजन पेप्टाइड्स का मेरे हाथ में एक डब्बा है। ये बहुत से स्टोर्स हैं अमेरिका के अंदर, जगह जगह, हर सड़क गली में आपको मिलते हैं, हर शहर में, हर टाउन में, जहाँ पे मल्टी वाइटामिन्स, हार्मोन्स, इस किस्म की बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये कोलेजन पेप्टाइड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे राइट शोल्डर पे एक इंजरी हुई, और वो जो फ्री वेट से होती है, और उसके लिए ये रिकमेंडेड है कि कोलेजन पेप्टाइड्स ये हैं, ये आपके अमाइनो एसिड्स द्वारा बनाने में मदद करते हैं। मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता है किस कंपनी की मैं अभी जो बात करने वाला हूँ आपको पता चले। अ, मैं ऐसे स्टोर्स में जब जाता हूँ तो वहाँ पे तरह तरह किस्म के हार्मोन्स पड़े होते हैं, उस पर लिखा होता है ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छे हैं, ये मसल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा है, ये किडनी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ये दिमाग के लिए, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ये अल्जाइमर को प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ दीज हार्मोन्स एंड कॉम्बिनेशन, इनको फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं। ये फेडरल ड्रग अथॉरिटी एफडीए अप्रूव्ड नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत रिकमेंडेड हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, शायद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये बिलियन डॉलर मार्केट हो। जब मैं स्टोर्स में जाता हूँ तो वहाँ पर ऐसे भी कंपाउंड पड़े होते हैं, मॉलिक्यूल, जिस पे लिखा होता है कि ये इंग्लिश में तो लिखा होता है, लेकिन उर्दू में कहता हूँ मर्दाना कमज़ोरी का, मतलब ये खाएं तो मर्दाना कमज़ोरी जो है, या जनाना कमज़ोरी, या मेनोपॉजल, यानी मर्दाना कमज़ोरी के लफ्ज़ पे गौर करें। अब एज अ डॉक्टर आई नो फुली वेल कि ठीक है, बहुत एडवांस स्टेज में व्हेन पीपल आर इन द मेन आर इन देयर 70s और 60s, उनको वैस्कुलर श्रिंकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनको द सो कॉल्ड, जिसको उर्फ आम में हकीम और कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी, वो हो जाती है। आई मीन दैट्स अ टोटली डिफरेंट फंक्शन, जिसको डिसफंक्शन कहते हैं। लेकिन इन मोस्ट इंस्टेंसेस इन यंग मैन हु आर नॉट इन दैट एज, हु नॉट जेरियाट्रिक, उनके अंदर जो मर्दाना कमज़ोरी है वो साइकोलॉजिकल होती है, वो नफ्सियाती होती है, उनकी जहन का मसला होता है, उनके अंदर मॉरल करेज नहीं होती, उनके अंदर खौफ होता है अपने बारे में। ये है वो मर्दाना कमज़ोरी जो यंग मैन जिसको मोस्टली फेस करते हैं अक्रॉस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशनैलिटी होती है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, एक फियर होता है। मैं इन स्टोर्स में देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई
ऐसा कंपाउंड तो नहीं अभी तक बन सका अमेरिका में जो इखलाकी कमज़ोरी जो है, जो आपकी इखलाकी गिरावट है, जो इखलाकी कमज़ोरी आदमी में पाई जाती है, जो उनके अंदर एक नफसियाती कमज़ोरी होती है, कोई ऐसा मल्टी वाइटामिन हो जिसको खा के पाकिस्तान के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जिस तरह के हमारे यहाँ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पाए जाते हैं बाज़, बहुत से अफसरान हैं, सीनियर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के, पुलिस के बहुत से और अफसरान हैं, सरकारी मुलाजमीन सारे ही हैं, सियासतदान समेत, उनकी जो इखलाकी कमज़ोरी है उसके लिए क्या कोई ऐसा कंपाउंड अभी तक फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्री ने बनाया है? अगर मुझे मिल जाए तो मैं खुदा की कसम 2-4 लोगों को तो ज़ाती तौर पे फेडेक्स के ज़रिए वो ख़रीद के वो यहाँ से कंपाउंड भेजूँ। और ये जो कोई अब से 48 घंटे 36-48 घंटे पहले मेरे जहन में आता है कि जो ब्रीफिंग दी है आईजीपी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें आईजीपी साहब, जो मैंने पिछले वीलॉग में भी दिखाया था कि आईजीपी साहब ने कोई पंजाब के 10, 11, 12 डिस्ट्रिक्ट काउंट करवाए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, जिनमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का बड़ा खतरा है और इस दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए पंजाब पुलिस को 4 से 5 महीने लग जाएंगे। इन अदर वर्ड्स ये है कि जो चिट्ठी पकड़ाई गई, जो स्लिप पकड़ाई गई, जो कहा गया मोहतरम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल आईजीपी साहब को और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब को, वो जाके उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की ताकि एक नैरेटिव और एक एविडेंस बनाई जाए, जो कि ज़रूरत थी चाचा निज़ामुद्दीन की, कि यहाँ पर इलेक्शन करवाने कितने मुश्किल है। कितने अफसोस की बात है, इस मर्दाना कमज़ोरी के लिए कोई कंपाउंड अगर इंसान बना सके, और ये पाकिस्तान की जितनी अशराफिया है उसके अंदर ये वाली मर्दाना कमज़ोरी जो है, जो इखलाकी कमज़ोरी है, जो नफ्सियात की कमज़ोरी है, वो पाई जाती है कि ये सच बात नहीं बोल सकते, ये हक की बात नहीं बोल सकते, ये इतने डरे हुए हैं, ये इतने इनसिक्योर हैं, इनकी जो 40 बरस की सरकारी नौकरी की कंडीशनैलिटी हुई है उसमें खौफ ही खौफ है, इनसिक्योरिटी है। ये खुद इससे वाकिफ़ हैं। जब रात को डिनर्स पे अपने दोस्तों से, अपने बैचमेट से मिलते हैं तो धाड़े मार मार के रोते हैं, अफसोस करते हैं अपनी बुजदिली का, लेकिन वही बुजदिली का डिस्प्ले यहाँ पे किया गया है। कोई इनसे पूछे कि इतने ही ऑब्जेक्टिव, कि कितना, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आपने जो है एम्प्लॉय किया, क्योंकि निज़ाम चाहता है कि एक आर्गूमेंट बनाया जाए इलेक्शन को डिले करने के हवाले से। मेरी अगली डिस्कशन भी इसी हवाले से है जो कोर्ट्स में बहस हुई है। तो चूंकि आप एक एविडेंस बना के अदालतों के सामने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखना चाहते हैं, मीडिया के सामने बना के रखना चाहते हैं, इसलिए इन सिविल सर्वेंट्स को, जो डरे हुए हैं, जो कमज़ोर हैं, जो इनसिक्योर हैं, जिनके अंदर ये जहनी कमज़ोरी पाई जाती है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको स्लिप दे दी जाती है, उनको फ़ोन आ जाता है कि आपने वहाँ जाके ये कहना है, और जो अपनी उनकी जिम्मेदारी है, वो ताकत और वो पावर किसी काम की नहीं है। ये जो पूरा कल्चर है हमारी ब्यूरोक्रेसी का, जिसमें आपके नीचे जो कमज़ोर है उसके ऊपर तो मल्टीपल एफआईआर्स दर्ज करते हुए कभी आपको शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, गलत एफआईआर्स दर्ज करते हैं, गरीब लोगों को उठा लेते हैं, उनको मारते पीटते हैं, और ऊपर जैसे ही ज़रा एक डिग्री ऊपर आपको ताकत नज़र आती है, जिससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी गजंत पहुंच सकता है, ख़तरा है, वहाँ कोलैप्स हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और हर किस्म की गैर अखलाकी झूठी चीज़ जो उनको नहीं करनी चाहिए, जो उनका जो ओथ है, जो उनका हलफ है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे पीछे हट जाते हैं। ये जो ब्रीफिंग हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, ये खालिस्तान इसी मुनाफिकत का मज़र है जिसके लिए पाकिस्तान की सारी ब्यूरोक्रेसी को बदकिस्मती से ट्रेन किया गया है। इस ब्यूरोक्रेसी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं नौजवान लड़के लड़कियां? सिर्फ और सिर्फ जॉब सिक्योरिटी की वजह से, और कोई वजह नहीं है। इसमें कोई ऐसी इखलाकी कदरें नहीं बची हैं जिसको ज्वाइन करने के लिए कहें जी सो कॉल्ड लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से पढ़ के आए, अमेरिका से अंडर ग्रेड करके आए, बड़ी मेहनत की, तो सो कॉल्ड इम्तियाजी इम्तिहान मुकाबले का पास करके आगे, ये करने के लिए, लोगों को सड़कों पर मारने के लिए, मल्टीपल जाली एफआईआर दर्ज करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के पास जाके कंकॉक्टेड ड्रामेटिक ब्रीफिंग करने के लिए, जिसका ना सर है ना पैर है। अगर इसमें ज़रा सी ऑब्जेक्टिविटी हो, कोई मीडिया मैन से पूछे, आईजीपी साहब मोहतरम से, ऑनरेबल आईजीपी साहब से, कि पिछले 1 साल की निकालें पुलिस की रिपोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ पे क्या रिपोर्ट्स भेजी हैं डीपीओज़ ने, ये एसपीज़ ने, उनमें कितनी दफ़ा उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर दहशतगर्दी का इतना ख़तरा है कि यहाँ पर फलां प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर ये सारा दहशतगर्दी का खतरा था तो ये कब पैदा हुआ? क्या जब इसे कहते हैं बाई इलेक्शंस हुए हैं 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जुलाई 2022 के अंदर, तो क्या था ये दहशतगर्दी का खर्चा? वहीं क्या था ये मतलब टेररिज्म का खतरा? फिर उसके चंद महीनों के बाद दोबारा जो बाई इलेक्शंस हुए हैं 12-13 सीटों के ऊपर, जब राजा परवेज अशरफ ने, जो स्पीकर हैं, उन्होंने एक सेलेक्टिव रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस की थी, तो उस वक्त था ये दहशतगर्दी का खतरा? तो किस स्टेज पे आईजीपी साहब को ये ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है? कितनी है उसकी सीरीज रिपोर्ट्स, किन डीपीओज ने भेजी हैं, किन एसपीज ने भेजी हैं, जिसके नतीजे में आपने ये डिटर्मिनेशन की और आपने जाके इलेक्शन कमीशन को बताया? मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में या सिंध में या पाकिस्तान के अंदर, कोई मीडिया पर्सन या कोई जी शऊ शख्स ऐसा है जिसको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये एक फरमाइशी प्रोग्राम था जिसमें आईजीपी साहब मोहतरम ने और उनके साथ जाके चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं, उन्होंने वही कहा जो उनको कहा गया चाचा निज़ामुद्दीन की तरफ से। और ये वो पॉइंट है इखलाकी
ग्रोथ का, जहाँ पे इनके जो कोलीग्स हैं, इनके जो फेलो कोलीग्स हैं, इनके जो जूनियर्स हैं, इनके जो सीनियर्स हैं सिविल सर्विस में, उनकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क सर्वाइव करे, अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क पनप पे, आप बातें करते हैं कि यहाँ पे अमेरिका का कंट्रोल है, बरतानिया का कंट्रोल है, हमारा क्या हो गया, हिंदुस्तान किधर चला गया, अगर आप में आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि आप इनको कंडेम करें, इनको नेगेटिव फीडबैक दें, उन्हें यार क्या तुमने ये फजूल काम किया वहाँ जाके, क्या बनती थी कोई बात, क्यों तुम इतने डरे घबराए हुए हो, को थोड़ी सी हिम्मत करो, कम अज़ कम केपी का जो आईजीपी था वो इस तरह से तो नहीं लेट गया जिस तरह से तुम लोग लेट गए हो। मैं आपको एक स्क्रीन शेयरिंग करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक फिल्म है, फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में। ये मैं आपको एक फिल्म दिखाता हूँ। ये एक फिल्म तो ये नहीं है, लेकिन ये पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट मी ऑल्सो वाइडन इट, मुझे कुछ लोगों ने कहा ये बहुत छोटा ना किया करें, सो दैट आई शुड ऑल्सो बी विजिबल। बहरहाल ये एक फिल्म है जिसका 1991 में ये फिल्म अमेरिका में आई थी और मैंने उसी वक्त देखी थी। इसका नाम है, फिल्म का टाइटल है डिफेंडिंग योर लाइफ। इसमें ये जो हीरो है इसका, मैं जस्ट आई वांट टू, एल्बर्ट ब्रूक्स इज़ द राइटर, स्क्रीन प्ले भी इसी का है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी ये है, एल्बर्ट ब्रूक्स यही है। और ये आप देख रहे हैं कि मैरल स्ट्रीप के साथ बैठा है। सो इट्स अ मैरल स्ट्रीप एल्बर्ट ब्रूक्स मूवी। ये एक कॉमेडी है, ये एक सैटायर है, ये एक मज़ाहिया फिल्म है जिसकी थीम ये है कि लोग मरते हैं, कोई गाड़ी के एक्सीडेंट में मरता है, किस में मरता है, और वो लोग सब मर के, यानी ये मैरल स्ट्रीप जो 1991 की मूवी में है, ये एल्बर्ट ब्रूक और बहुत से लोग जो हैं, इन सब की मुख्तलिफ जगहों पे डेथ हो जाती है, ट्रैफिक एक्सीडेंट से, एयर क्रैश से, हॉस्पिटल में कहीं डेथ होती। और डेथ के बाद ये लोग एक मिड स्टेशन, वे स्टेशन पे पहुंचते हैं जहां इनकी जजमेंट होती है कि ये इससे आगे इवॉल्व लाइफ में, यानी सो कॉल्ड एक, यानी वहाँ पे पैराडाइज तो नहीं है, लेकिन क्या ये जन्नत में, पैराडाइज में एक बेहतर ज़िंदगी के लिए ग्रो कर चुके हैं, या ये इन्होंने कोई पिछली ज़िंदगी का जो तोहफा मिला था ये उसमें इन्होंने ग्रो नहीं किया, इनकी कोई जहनी तरक्की ऐसी नहीं हुई और इनको वापस जो है वो भेज दिया जाए उसी लाइफ के अंदर। वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आवागॉन का, जो हिंदू मिथोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि आपकी सोल्स रिसाइकल होती हैं, वो कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे है। तो यहाँ पे जब इनकी जजमेंट होती है और यहाँ पर जज बैठे हैं जिनको देखते हैं, फिर इनको बाकायदा एक कटहरे में जाना पड़ता है जहाँ इनसे इनकी लाइफ के टुकड़े और इनकी छोटी छोटी वीडियो सेगमेंट्स इनको दिखाए जाते हैं और इनसे पूछा जाता है कि ये जब चैलेंज तुम्हारी लाइफ में आया तो तुमने इस चैलेंज को कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या तुम्हारे अंदर वहाँ पर इखलाकी जरूरत थी, क्या तुमने सही फैसला किया, या तुम डरे हुए थे, तुम घबराए हुए थे, वो टिमिड थे। तो ये जो कैरेक्टर है जिसने फिल्म लिखी है, जिसका मेन हीरो है एल्बर्ट ब्रूक्स, इसके बारे में जजेस की जजमेंट होती है कि ये बचपन से ही बेचारा जो था ये घबराया हुआ था, डरा हुआ था, इनसिक्योर था और कभी भी किसी भी स्टेज में अपनी ज़िंदगी को और अपने बेस्ट इंटरेस्ट को ये डिफेंड नहीं कर सका। जब इसको चैलेंज आता था स्कूल में, कॉलेज में, बाकी कुलीग्स के साथ, ये वहाँ से दौड़ जाता था, डरता था, सरेंडर कर देता था, क्योंकि इसके जहन के अंदर जो है वो एबिलिटी नहीं थी। जबकि मैरल स्ट्रीप जो एक्ट्रेस है, अच्छा फिर उनको दिखाते भी हैं कि ये पिछली जन्म में शायद कोई घबराई हुई लड़की था, इनसिक्योर सी, और इस लाइफ में ये आदमी बन जाता है। तो बेसिकली ये इसके अंदर एक फीमेल किस्म की स्पिरिट जो है होती है। जबकि मैरल स्ट्रीप जो है उसकी जब लाइफ का पिछला एग्जामिनेशन होता है तो पता चलता है कि वो एक बड़ी फिरोशस, फियर्स, बोल्ड किस्म की नेटिव इंडियन, रेड इंडियन चीफ थी, जो लड़ती झगड़ती उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, वो बड़ी दलेर थी। अब इसका जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है टुवर्ड द एंड ऑफ द मूवी कि जजेस ये फैसला करते हैं कि एल्बर्ट ब्रूक्स को वापस भेज दिया जाए दुनिया के अंदर उसी लाइफ में किसी और शक्ल में, और मैरल स्ट्रीप को जन्नत में भेज दिया जाए। और ये बड़ा डिसअपॉइंट होता है और आखिर में वो सीन होता है जहाँ जजेस ऊपर से देख रहे होते हैं विद देयर कैमरास, सीसीटीवी व्हाटएवर, और एल्बर्ट ब्रूक्स पीछे रह जाता है। बसेस हैं बड़ी खूबसूरत किस्म की, उसमें मैरल स्ट्रीप जो है वो बैठ जाती है अलॉन्ग विद द अदर्स, एंड और वो जब बसें चलती हैं, सिंस ही हैड फॉलन इन लव डेस्परेटली विद मैरल स्ट्रीप, उस वक्त ये सारे गार्ड्स को धक्के मारता है, छोड़ता है, अपने उस ग्लास हाउस में से निकलता है, बसेस इसको क्रश करने लगती हैं और ये बस का दरवाज़ा जो है खोलने की कोशिश करता है, बस खुल नहीं होती। तब वो जजेस ऊपर से फैसला करते हैं, आपस में डिस्कशन होती है बड़ी क्विक किसी, वो कहते हैं कि नाउ ही हैज़ अराइव्ड, अब इसके अंदर इखलाक की जरूरत जो है वो पैदा हो चुकी है और अब ये डिज़र्व करता है कि इसको अगली स्टेज जो है लाइफ की इवॉल्व करने की, जन्नत में, पैराडाइज में जाने का इसको मौका मिले। मैं चाहूँगा कि ये जो मूवी है इसका मैं लिंक भी दे देता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। लेट मी स्टॉप शेयरिंग। मेरी बड़ी एक इस्तदा रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के जितने टॉप सिविल सर्वेंट्स हैं और पाकिस्तान के जो ऑनरेबल जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, और जो पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस हैं, उनको चाहिए कि जब उनको की बात पहुँचे तो वो डिफेंडिंग योर लाइफ 1991 की मूवी ज़रूर देखें। वो इसका एंजॉय भी बहुत करेंगे और इसके अंदर जो मॉरल मैसेज है कि आपको अपनी ज़िंदगी को, अपनी वैल्यूज़ को डिफेंड करने की ज़रूरत है। यू हैव टू राइज टू दी ओकेजन, जहां आप अपनी अपनी एक बेहतर ज़िंदगी, अपनी एक चीज़ है उसको डिफेंड करके आगे जा सकें। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को,
جو اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشرز ہیں, ریجنل پریشرز ہیں, ان کو صحیح فیصلے کرنے کے لیے اخلاقی جرت کی ضرورت ہے, جو کسی اس قسم کے کمپاؤنڈ سے نہیں مل سکتی. یہ تمام ذہنی ان کو اپنے اندر ایک اسٹرینتھ چاہیے, اور اسٹرینتھ کی بڑی شدید کمی ہے جو کہ آپ نے اس بریفنگ میں دیکھی, جو کہ بدقسمتی سے آئی جی پی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب نے جو ہے وہ ایک بریفنگ کی, جو شرمناک حصہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اس کو ایک شیمفل چیپٹر کے طور پہ لکھنا چاہیے ان دی ہسٹری آف دی بیوروکریسی, کہ انہوں نے ٹوٹل ایک جو ڈیمانڈ تھی, ویڈیو ان ڈیمانڈ, وہاں جا کے انہوں نے پروڈیوس کی. سو دیٹ واز مائی ڈائگریشن. ناؤ کمنگ بیک ٹو دی پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ایک ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جب وہ جو یہ نیب کے حوالے سے جو عمران خان اور تحریک انصاف نے جو پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہے, وہاں پہ اس کے حوالے سے جو بحث ہو رہی تھی, اس بحث کے اندر چیف جسٹس نے دو تین بہت انٹرسٹنگ کامنٹس کیے. بات الیکشن کی ہو گئی, نیب کی بحث سے تھوڑی سی ہٹ کے تھی, جہاں اور اس میں اعجاز الاحسن صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کی 3 ممبر پینل ہے جس کا یہ حصہ ہے. لیکن جو انہوں نے کامنٹ کیا, پوری میں نیب والی ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, میں صرف اس کامنٹ کی بات کر رہا ہوں. جو کامنٹ بہت امپورٹنٹ تھا, جب چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کو جس قسم کا کرائسس اور چیلنج ہے, جو حالات ہیں اس ملک کے, اس کرائسس میں پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہی اس کا حل ہے, کوئی اور حل جو ہے وہ نظر نہیں آتا. پھر انہوں نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس عدالت کے سامنے اسپیکرز کیس میں اپریل 2022 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم نومبر 2022 میں انتخابات کرا سکتے ہیں, اس کا کیا ہوا. پھر انہوں نے یہ بھی کامنٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ 8 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں جو حکومت آئی بھی, اور سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس نے آپٹ آؤٹ کیا, وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, جس کے نتیجے میں یہ پارلیمنٹ لٹرلی ڈس فنکشنل ہے, اور اس میں جو کوئی بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے اس کی جو صحت ہے اس لیجسلیشن کی, اس کی جو کوالٹی یا کریڈیبلٹی ہے وہ بڑی سسپیکٹ ہے. یعنی جو لیجسلیشن یہ پارلیمنٹ آدھی پچدی کر رہی ہے, یہ صحیح لیجسلیشن نہیں ہے. یہ جو کامنٹس ہیں یہ ہیں تو چھوٹے کامنٹس ہیں, آپس سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو ایسے ہی بس کہہ دیا انہوں نے سائٹ پہ, پتہ نہیں کوئی اسٹیج سیٹ کر رہے ہیں عمران خان کی اپریشن کو ریجیکٹ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ٹون اینڈ ٹینر سیٹ کرتے ہیں. جب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کامنٹ کیے ہیں اور ان کو پاکستان کے انگریزی اخبارات نے اور میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, تو ایک میسج دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے. جیسے میں نے یہ ڈبہ دکھا کے ایک میسج دینے کی کوشش کی, یقین مانیے آئی ہیو اونلی ٹرائی ٹو گیو اے میسج. اسی طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک میسج دیا ہے پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی بیوروکریسی کو, پاکستان کی جونیئر کورٹس کو, ہائی کورٹس کو, ذی شعور لوگوں کو. انہوں نے اپنی ایک پوزیشن یہاں پہ دی ہے, ایک انہوں نے ٹون اس کی سیٹ کی ہے, اینڈ دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ. دوسری وہ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ بحث ہے جو آج ہوئی شروع ایک ہفتے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد حسن کی عدالت کے اندر, جہاں پٹیشنر ہیں اسد عمر. آج کی جو اچھی بات ہے وہ یعنی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کے ساتھ فواد چودھری بھی وہاں پریزنٹ ہوئے. بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ اس کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں آن بہاف آف اسد عمر ہیں آن بہاف آف پی ٹی آئی, جو کہ سیکرٹری جنرل ہے. وہ یہ کیس لے کے گئے ہیں, وہ یہ کیس لے کر آئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے 28 جنوری کو, اور اس کیس میں یہ تھا کہ 10 دن گزر چکے ہیں گورنر پنجاب, کیونکہ 18 جنوری کو پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی, آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو گئی تھی. گورنر صاحب نے کی نہیں ڈیزالو, وہ اس کو اب استعمال بھی کر رہے ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے. تو اب 10 دن گزر چکے ہیں, اسمبلی کو تحلیل ہوئے, اور ابھی تک گورنر پنجاب جو بلیغ الرحمان صاحب ہیں انہوں نے اس کی تاریخ نہیں دی. ایز یو نو فلی ویل کی دس از ناؤ آلموسٹ دی 10th شروع ہو چکی ہے, 10 فروری ہے. تو اگر اس وقت 10 دن گزر چکے تھے 28 کو, تو مزید تقریباً آپ کہہ لیں کہ 13 دن اور گزر چکے ہیں. تو 28 10 اور 13 24 ڈیز, بعض لوگ 24 ڈیز آپ کہہ لیں 24 ڈیز گزر چکے ہیں پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئے, ابھی تک کے مسئلہ عدالت کے سامنے. یہ تو ہو گیا اس کا بیک گراؤنڈ. اب ایک ہفتہ پہلے یہاں پر گورنر پنجاب کا جو وکیل آیا تھا, جو اب آیا ہی نہیں, آج 9 تاریخ کو وہ گورنر صاحب کا وکیل گم ہو گیا, کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں بزی ہو گیا. یہ بہانے ہیں چیزوں کو ڈیلے کرنے کے. یہ پاکستان میں جب سے یہ پاکستان ملک بنا ہے اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ عدالتوں کے اندر وکیل کہتا ہے میں بیمار ہو گیا, مجھے مچھروں نے کاٹ لیا, میری خالہ بیمار ہو گئی, خالہ سائیکل سے گر گئی تھی, میں ہسپتال میں تھا, میری بیبے کو کچھ ہو گیا تھا, میری بیوی ٹھیک نہیں تھی, میرے دانت میں درد تھا. تو یہ کر کے اس کو لٹکاتے چلے جاتے ہیں. بہرحال وکیل صاحب وہاں پہ نہیں آئے. گورنر صاحب کے رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ پیش ہو گئے پی ایم ایل این میں گورنر صاحب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. لیکن ایک ہفتہ پہلے وکیل صاحب نے ایک ہفتہ مانگا تھا, اور اس وقت بھی اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ ان کو ایک ہفتہ نہ دیں, بیکاز وقت یہاں بہت اس کی نزاکت ہے, بہت امپورٹنس ہے. لیکن جج صاحب نے انفینٹ وزڈم, جس میں مجھے اس وقت بھی بہت پریشانی اور شک تھا, جج صاحب نے
ان کو ایک ہفتہ دے دیا کہ لیٹس गिव देम टाइम, अब मसला अदालत के सामने आ चुका है. उस मौके पे भी जज साहब ने कहा कि 90 डेज़ में तो कॉन्स्टिट्यूशनल बनता है कि इस इलेक्शन करवाने ही हैं, करवाने पड़ेंगे. ये एक पॉजिटिव चीज़ थी. उन्होंने असद उमर साहब को बड़ा यकीन है कि अदालत बहुत जल्दी इसके हवाले से एक फैसला करेगी. 90 दिन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता. लेकिन गवर्नर साहब वहाँ पे नहीं आए, गवर्नर साहब के वकील वहाँ पे नहीं आए, उसकी जगह राना मशहूद साहब वहाँ पे पेश हो गए. इस अदालत, अब जो गवर्नर साहब ने वहाँ मैसेज भिजवाया किसी और तरह से, वो भी मैं आपको बताता हूँ. लेकिन यहाँ पे असद उमर साहब और फवाद चौधरी दोनों बोले, और दोनों ने, और अली बैरिस्टर अली जफर भी बोले. उसके दो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. असद उमर साहब ने और फवाद चौधरी ने, खास करके फवाद चौधरी ने अदालत के सामने ये बात रखी कि सिर्फ 3 दिन, योर ऑनर, 3 दिन रह गए हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 दिन इसलिए रह गए हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो लॉजिस्टिकल असेसमेंट है इलेक्शन की तैयारी करने का, वो 56 डेज़ का बताया जाता है कि बनता है, कि उनको कम से कम 56 दिन चाहिए होते हैं ताकि वो चीज़ों को अरेंज कर सकें. और 56 दिन वो, और तकरीबन चूँकि 56 में 20 डाल दें तो हो जाते हैं 76, 4 और डाल दें तो ऑलमोस्ट 80 डेज़ जो हैं वो तो चाहिए इस पूरे. 20, 25, 24 गुजर चुके हैं, 56 उनको चाहिए, तो 80 डे का टाइम पीरियड जो है वो कवर हो गया है. तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर, अगले 3 दिन के अंदर अंदर अगर हाई कोर्ट इसकी तारीख नहीं ले सकती तो फिर ये आर्गूमेंट बन जाएगा कि अब इलेक्शन हो नहीं सकते. और पीएमएलएन की जो स्ट्रेटजी है यहाँ पे वो है ही ये कि 3-4 दिन और, इसको कहते हैं टाइम बाइंग स्ट्रेटजी, कि 3-4 दिन और गुजर जाएं, उसके बाद हम कहेंगे कि जी अब तो इलेक्शन 90 दिन में हो नहीं सकते. और आपने इससे पहले सुना होगा, हम डॉट कनेक्टिंग करते हैं ना यहाँ पे, आपने पहले सुना होगा कि लॉ मिनिस्टर और बहुत से पीएमएलएन के लीडरान ये कह रहे हैं, जिसमें मेरा ख्याल है मलिक साहब भी हैं, मलिक अहमद खान साहब भी, कि आइन में ये कहीं लिखा ही नहीं है कि अगर उन 90 दिन में, पहले मलिक अहमद खान साहब ने तो सिरे से बात ही खत्म कर दी है. उन्होंने कहा कि आइन में लिखा ही नहीं है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाने हैं. लेकिन बाकी ये कह रहे हैं कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो आइन में ये नहीं लिखा कि उसके बाद आर्टिकल 6 लगेगा या क्या सज़ा होगी. इसका मतलब है कि हम किसी तरह से 90 दिन वाला जो स्ट्रेट जैकेट मैकेनिज्म है, जो 90 दिन का टाइम स्केड्यूल है, अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो उसके आगे हम एक क्राइसिस और कयास पैदा कर देंगे. ठीक, ये वही वजह है कि मैंने आपको डिफेंडिंग योर लाइफ दिखाई है, इन अपील टू द जज साहिबान, इन अपील टू द सिविल ब्यूरोक्रेसी, इन अपील टू ऑल द पीपल, इन ऑल पीपल इन द मीडिया, कि देयर आर मोमेंट्स इन अ नेशंस लाइफ, जैसे एक आदमी की ज़िंदगी में, एलन ब्रूक्स की ज़िंदगी में, मतलब वो मोमेंट्स थे, कहीं पर भी वो अपने लिए फैसले सही नहीं कर सका था. इन द एंड व्हेन ही इज मैडली एंड डीपली लव विद मैरिल स्ट्रीप, एट दैट टाइम ही डिस्कवर्स दैट करेज इन हिमसेल्फ. पाकिस्तान एज ए नेशन वहाँ खड़ा है कि आज भी अगर पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अपने अंदर अपने जिस्म में टटोल के वो इखलाकी जुर्रत पैदा नहीं कर सकेंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझे ख़त्म हो चुका है. तकरीबन तकरीबन इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल बाकी नहीं बचेगा. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. अब इस मौके पे, अब बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मेरा ख्याल फवाद चौधरी साहब ने भी की. उन्होंने कहा कि देखिए, अगर गवर्नर साहब ये तारीख नहीं देते और ईसीपी ये तारीख नहीं देता, अगर गवर्नर नहीं देता तो ईसीपी को दे देनी चाहिए, ईसीपी नहीं देता तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी ये डेट दे सकते हैं. इसमें जहन में रखिए कि सिर्फ 48 घंटे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान को. अब उस खत की अहमियत आपको मज़ीद बेहतर समझ आ रही होगी कि प्रेसिडेंट ने एक स्टेज सेट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल, और इलेक्शन कमीशन को रिमाइंड करवाया है कि जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब, आप इसलिए नहीं इलेक्शन कमिश्नर कि आप इलेक्शंस को डिले करने के लिए रोज़ नए नए हीले बहाने बुलाएं. आईजीपी पंजाब को बुला लें, आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा को बुला लें, फिर आईजीपी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा जब आपको लगे कि मौज़म जहाँ अंसारी आपकी बात ठीक तरह से नहीं मान रहा, तो आप वहाँ रिकमेंड कर दें कि मौज़म जहाँ अंसारी को हटा दिया जाए बिकॉज मुझे इसकी शक्ल ठीक नहीं लग रही. ये जो सारी कहानी आपकी नहीं है. आपका जो फॉरमोस्ट फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इलेक्शन करवाना है. बट नाउ यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवीज़ लेटर, जब असद उमर और बैरिस्टर अली जफ़र अदालत को ये कहते हैं कि जी 3 दिन के अंदर डेट दें, आप डेट दे दें, नहीं तो फिर प्रेसिडेंट डेट दे सके. अदालत का जवाब क्या है? अदालत का जवाब ये है कि आइडियली तौर पर गवर्नर को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये तारीख देनी चाहिए. ईसीपी वहाँ एक नया ड्रामा कर रही है. ईसीपी के वकील को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मामला क्या हैं. ईसीपी वहाँ पे बिल्कुल मासूम बन गई है. वो कहते हैं जी हम तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, हमने तो इसीलिए ख़त लिखती हैं. राजा सिकंदर सुल्तान साहब को ये एहसास ज़रूर है कि मैं अपनी जान बचाऊँ, कम अज़ कम इन राइटिंग वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूँ, दिल से बिल्कुल तैयार नहीं है. जैसे आप बाकी सारी एविडेंस देख रहे हैं, राजा सिकंदर सुल्तान और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहा, लेकिन ऊपर ऊपर से वो ज़रूर कह रहे हैं कि ताकि कोई कानूनी चीज़ हमारे खिलाफ ऑन रिकॉर्ड ना आ जाए. कुछ सिविल सर्वेंट्स की एक जो हिस्स होती है, मैंने कहा ना कि इनसिक्योर होते हैं, पहले दिन उनको पता चल जाता है नौकरी में वो कितने इनसिक्योर हैं, तो उनकी जो इनसिक्योरिटी की हिस्स होती है उसमें वो अपनी फाइल और खाता पूरा रखते हैं कि कल को अगर हमें कहीं बुला ले तो हम कहीं हमने तो ये चिट्ठी भी लिखी थी. तो जो इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखी है वो इस पार्ट में लिखी हुई है कि मेरी किसी तरह से स्किन पे कोई मसला बाद में ना आ जाए. उस पर जज साहब ने
یہ کہا کہ نہیں، انہوں نے ایک دن کی اور مہلت دی. اب جو دن پاکستان میں شروع ہو رہا ہے 10 فروری کا، اس دن میں انہوں نے فائنلی آرڈر دیا ہے کہ گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن ریٹن رپلائی اپنا لے کر آئیں 90 ڈے کے حوالے سے. اب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ گورنر پنجاب کا فائنل ریٹن رپلائی کیا آئے گا، الیکشن کمیشن کا بھی کیا آئے گا، اور پھر اس کے اوپر جسٹس جواد حسن صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی خاطر، آئین پاکستان کی خاطر کیا وہاں پہ وہ فیصلہ کریں گے. ڈیفینڈنگ یور لائف، یاد رکھیں جو کرائٹیریا ہونا چاہیے وہ ڈیفینڈنگ یور لائف پہ ہونا چاہیے. اگر یہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے یہ سسٹم، تو پھر یہ وہی فیصلہ کرے گا کہ الیکشنز کو 90 ڈیز میں ہونا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. اسد عمر صاحب نے وہاں پر ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا لیگل کرائسس جو ہے کھڑا ہو جائے گا. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. جو چیز بائنڈ کرتی ہے پاکستان کی فیڈریشن کو، اس کی ڈفرینٹ کمیونٹیز کو، اس کے ڈفرینٹ پولیٹیکل دھڑوں کو، وہ آئین پاکستان بائنڈ کرتا ہے. یہ ایک فیڈریشن ہے، یہ کوئی ایک اس طرح سے ایک ایتھنک قوم نہیں ہے. یہ ایک فیڈریشن ہے جس میں کم از کم بھی 5-6 ڈفرینٹ بڑی ایتھنسٹیز رہتی ہیں. پنجابی رہتے ہیں، اس میں 3 آگے ایتھنسٹیز رہتی ہیں، اس میں پوٹھواری ہیں، اس میں سینٹرل پنجاب کے لوگ ہیں جو پنجابی سپیکنگ ہیں، اس میں سرائکی سپیکنگ ہے. 3 بڑی ایتھنسٹیز رہتی ہیں. اوپر سے خیبر پختونخوا ہے، اس میں بھی 2 بڑی ایتھنسٹیز رہتی ہیں. ہندکو سپیکنگ رہتی ہے بیلٹ، اس کے آگے پشتو سپیکنگ بیلٹ رہتی ہے. بلوچستان میں بھی 1 سے زیادہ ایتھنسٹی رہتی ہے. آزاد کشمیر میں ڈفرینٹ ایتھنسٹیز رہتی ہیں. گلگت بلتستان میں ڈفرینٹ ایتھنسٹیز رہتی ہیں. یہ سب قومیں ہیں، اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو کم از کم بھی 9-10 یہ ڈفرینٹ ایتھنک چیزیں بنتی ہیں جس کو آپ قوم کہتے ہیں. تو اس کو جو چیز جوڑتی ہے ان کے حقوق کو، وہ آئین پاکستان ہے. اگر آئین پاکستان کو آپ اس طرح سے روند دیتے ہیں، اس کو اس طرح سے فلاؤٹ کرتے ہیں، اس کی ڈفرینٹ ایکسکیوزز اور انٹرپریٹیشن پیدا کر لیتے ہیں، جیسا کہ پی ایم ایل این کی حکومت اس وقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر آئین پاکستان کی حیثیت اور جو ایک اس کی جوڑ سکنے کی، انٹیگریٹ کرنے کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اسد عمر صاحب نے بہت ہی پولائٹلی اس کی طرف اشارہ کیا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ آپ جب آئین کو ختم کرتے ہیں تو پھر آپ ایک پولیٹیکل ویکیوم کے اندر آپریٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پاکستان بدقسمتی سے شروع سے اسی قسم کے ایک پولیٹیکل ویکیوم کے اندر آپریٹ کر رہا ہے. یہی وہ پولیٹیکل ویکیوم کی کنڈیشن تھی جو ہمیں دھیرے دھیرے 1960s میں، 50s اور 1960s کا جو ابیوز تھا، جو وائلیشن تھی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز اور رائٹس کی، اس کے نتیجے میں ہمارا ملک 2 لخت ہوا ان دسمبر 1971 کے اندر. سو وہ اس کے پھر مزید میں کبھی اس کی ڈیٹیل سے بات کروں گا. اور گورنر صاحب کی چالاکی کیا ہے؟ گورنر صاحب نے ایک اور پٹیشنر کھڑا کر کے، غالباً کوئی منیر احسن یا منیر احمد، ایک سیپریٹ پٹیشن بھی ڈالی تھی. وہ انہوں نے ایک کورنگ طریقہ نکالا کہ اس کے جواب دینے کے بجائے انہوں نے اس پٹیشن کے جواب میں اپنا جواب داخل کیا. وہ بھی اسی قسم کی پٹیشن تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے. یہ اس قسم کے پٹیشنرز بھی پاکستان میں بہت زیادہ ملتے ہیں، کرائے کے ٹٹو، جو کسی کے بھی جگہ جا کے ایک پٹیشن دائر کر دیتے ہیں. اور یہ میرا پتہ نہیں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ارریلیونٹ لوگ پٹیشنیں دائر کرتے ہیں اور عدالتیں اس کو سن لیتی ہیں. لیکن اس پٹیشن کے اندر گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے اپنے جواب میں یہ کہا ہے کہ میں نے تو اسمبلی توڑی ہی نہیں ہے، میں تو حضور والا بے قصور ہوں، مجھے معاف کیا جائے، میں نے تو کبھی اسمبلی توڑی ہی نہیں ہے، یہ اسمبلی تو خود ہی ٹوٹ گئی ہے. اور چونکہ میں نے توڑی ہی نہیں، میں نے اس کو تحلیل کیا ہی نہیں، میں نے یہ ایگزیکٹو اسٹیپ اٹھایا ہی نہیں، تو میں تو اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں، اور تاریخ دینا جو ہے وہ میری ذمہ داری بنتی ہی نہیں ہے. یہ ان کی پوزیشن ہے. جب یہ انہوں نے حرکت کی تھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو آرڈر نہیں کروں گا، آپ کو یاد ہوگا کئی ہفتے پہلے ان جنوری، میں نے ایک سے زیادہ ویلاگ میں کہا تھا کہ کوئی پرنسپل اصول نہیں ہوگا، اس کی کوئی لیگل ڈائمینشن نکالی جائے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ کیسے وہ جو ایک سخن رکھا گیا ہے، وہ ان کو وکیلوں نے بتایا ہوگا، اس سخن کو استعمال کر کے یہ اپنا راستہ جو ہے بنانا چاہ رہے ہیں. اب یہ عدالت کے اوپر ہے، ڈیفینڈنگ یور لائف. عدالت نے ڈیفینڈ کرنا ہے پاکستان کو کہ کیا پاکستان، آئین پاکستان کو عدالت لاہور ہائی کورٹ ڈیفینڈ کر سکے گی، یا لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان چوت چالاکیوں کے سامنے سرنڈر کر دے گی اور یہ چیز لمبو میں رہے گی. یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ 10 فروری کے دن میں، جو دن اب شروع ہو رہا ہے، اس کا ہمیں جواب مل جائے گا. یہ سب چیزوں کی ہم نے بات کر لی، فلم کا بھی میں نے ذکر کر دیا. اب بات آ گئی شیخ رشید صاحب کی. اس میں بھی دیکھیے کیا تماشا اور کیا سرکس انہوں نے لگایا ہوا ہے. شیخ رشید کے اوپر الزام کیا ہے کہ کہا بھی جا رہا ہے، پروسیکیوشن نے بھی کہا عدالت کے سامنے کہ شیخ رشید جو ہیں وہ جگت بازی کرتے ہیں، وہ مسخرے ہیں، انہوں نے ایک سرکس لگایا ہوا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بالکل لگایا ہوا ہے، شیخ رشید جگت بازی کرتے ہیں، انہوں نے ایک سرکس لگایا ہوا ہے. تو کیا وہ سرکس اور جگت بازی زیادہ بڑا جرم ہے، یہ جو شیخ رشید کے ساتھ پچھلے پورے 1 ہفتے سے کیا جا رہا ہے؟ جس طرح سے ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں، درج تو کی گئی ہے کہ آصف علی زرداری کی زندگی کو خطرہ ہے کیونکہ انہوں نے کامنٹس کیے ہیں، بڑی بےزتی کی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈفرینٹ ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. اس میں بلاول کو، جو کچھ شیخ رشید بلاول کے بارے میں کہتے رہے ہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کراچی میں ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، اور
یہ جو دن ختم ہوا ہے 9 فروری کا، اس میں شیخ رشید کو مری کی پولیس کے حوالے کر دیا گیا، ایک دن کی راہداری دیکھ. ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ شیخ رشید جو بہت ووکل بولنے والا ہے، اس کو آپ اس کی اسپرٹ کو اور اس کی روح کو توڑیں. پاکستان کی اسپرٹ اور روح ہر شخص کی پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے. اس نظام کی ساری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی سیلف رسپیکٹنگ آدمی جو ہے، جو اپنا معافی ضمیر ایکسپلین کر سکتا ہے، جو اس کو لگتا ہے اس کے دل میں ہارٹ میں جو پیشن ہوتا ہے وہ اس کو ایکسپریس نہ کر سکے، آپ اس کو چچا نظام دین کے ڈنڈے سے کنٹرول کر کے رکھیں. یہی پاکستان کا المیہ ہے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ فلم کا میں نے آپ کو ٹکڑا دکھایا ڈیفینڈنگ یور لائف کا. اس کو ضرور دیکھیں. آپ کو ہو سکتا ہے یوٹیوب کے اوپر ہی مل جائے، پرانی فلم ہے، اس کے کاپی رائٹ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہوں گے، یہ آپ کو مل جائے گی کہیں نہ کہیں سے. اس کو ضرور دیکھیں، یو ول انجوائے دیٹ. اب یہ آپ ذرا دیکھیں کہ شیخ رشید کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، یعنی اس ملک میں لوگوں کو پکڑا کن کو جا رہا ہے؟ پچھلے کئی مہینوں سے پکڑا ان کو جا رہا ہے کہ اس نے یہ بولا، اس نے اداروں کے خلاف بات کر دی، اس نے پولیس کے خلاف بات کر دی، اس نے فلاں شخص کے خلاف بات کر دی. اس پہ لوگوں کی گرفتاری ہو رہی ہے، ملٹیپل ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. ان کو عدالت عدالت، تھانہ تھانہ ان کو گھسیٹ رہے ہیں، دھکے مار رہے ہیں، راتوں کو سونے نہیں دیتے، کال کوٹریوں میں رکھ رہے ہیں. اور اسی 10 مہینے میں جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز تھے، جہاں سرکمسٹانشل ایویڈنس تھی، جہاں بینک ریکارڈ ایگزسٹ کرتے تھے، جہاں ٹرانزیکشن آفٹر ٹرانزیکشن پتہ چلتی تھی سسپیشن رجسٹر کی، وہ بڑے فاتحانہ طور پہ ان عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے. انہی نیب، انہی پولیس، انہی ایف آئی. کسی کو غیرت نہیں آئی، کسی کو شرم نہیں آئی، کسی کو حیا نہیں آئی. اور دس از دا میسج، دیٹ از وائی آئی ہیو شون یو. یہ ہو رہا ہے ڈرامہ. آئی ہیو شون یو دس فلم کلپ. اس کو ضرور دیکھیے گا. ڈیفینڈنگ یور لائف، اٹ از اپون دا پیپل اینڈ انسٹیٹیوشنز آف پاکستان that they have to ڈیفینڈ دیئر لائف. اگر اپنی زندگی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، یہ زندگی رہنے کے قابل نہیں ہے جو زندگی پاکستان کے اندر گزاری جا رہی ہے. دیر از نتھنگ لیفٹ ان دیٹ لائف. دیر از سول لیس اینڈ اسپرٹ لیس. اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، اس میں روح ہی نہیں ہے. تو یہ صرف ان کی مردے زومبیز جو ہیں وہ پھر رہے ہیں وداؤٹ اینی آئیڈیاز، وداؤٹ اینی سینس آف بلیف، وداؤٹ اینی سینس آف ڈائریکشن. جو صرف اور صرف جو زندہ رہنا چاہتے ہیں، جتنی دیر تک کڈنی کام کر رہی ہے، جتنی دیر تک ہارٹ کام کر رہا ہے، یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، بٹ دے ہیو نو ریئل برین پاور. تھینک یو.